twinkling, music's in the air, moments to cherish, memories to share, big or small. And for all of us, no, na abot, nag-celebrate, and we have to really celebrate, no? And we have to thank God for this. And let us pray one another na magpadayon ta sa atong pag-journey ni kinabuhi, and let us pray also sa mga classmate na Gilubong, sa katulungan na nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit kung nagalingkod sa tubo sa mahal. Ubalig siya ng mahimayamon, aron matutuong sa mga buhi sa mga nilatay. Kung ang iyang ginalinan, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo o kamaghatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa mahanong sana, dugan sa mahanong sana, isimba siya ang himaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko o apostoliko nga simbahan, naganilakan. Senyor! Mahing gabi kanyang kanan. Amen. We ask you, Lord, to bless us as we gather tonight to reunion ourselves, and we ask you to bless the food which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Happy eating. Thank you, Father. Each of us has a unique story, but we are all united at Isabel Central School. This evening is about honoring those memories, catching up with old friends, and renewing the connections that help shape us into the people.